देश लगा सब जनता खान लगत मिली के pradesh टीवी Friday दिन launch parliamentary seat निमित्ते vote चलिया से Chief Minister Nephi Riopra Friday दिन लोकसभा चुनाव निमित्ते vote दिशे और चुनाव ते positive result पावले जनाइशे Kohima laga man taunt by the upper 70 Jamila Ula laga khobor payase Tripura laga acta Lok Sabha constituency or acta assembly seat laga chunav to Friday din Tuliyase 2024 Lok Sabha chunav laga poila phase 2 desh laga 17 states or charter union territories te 102 constituencies a Friday din Tuliyase Hello viewers, सब मन के स्वागत करे से NLTV न्यूज़ नाउटे मैं अश्विनी लाटता में आईवी सबो आज लगा खबर देश लगा सब जनता कांच लगत मिली के ना प्रदेश टीवी फ्राइडे दिन लॉन्च पार्लियामेंट्री सीट निमित्ते वोट चले से शाम 1 बजे तक वोटर टर्नआउट 44.43% हकीशे प्रदेश पर लोकसभा सीट निमित्ते 3 जून मानो खरा किना से PDA and DPP consensus candidate Dr. Chumbant Muri Congress candidate S. Supon Marin Jamir, Aro independent candidate Hayun Tang Lota Tongoy. Chief Minister Nephi Riopra Friday in Lok Sabha chunav nimite vote talisha. Edu homoy Riopra chunav te positive result pabole janaishe. Itu logot Riopra Pradesh laga sob jantak te shanti pra chunav loble janaishe. Absolutely, we are comfortable. We feel that we will win by a thumping majority. Well, it is the civil societies. What they think, what they do is their own mind. But government of Nagaland is having thorough discussion that there should be a peaceful polling all over the state, including ENPO. And so far, I got information that everything is going peacefully. Whether voting is, wherever voting is going on, and wherever it is not going on, are peaceful. So I have that the polling will go smooth. No, because ENPO had given in order in a very strict manner, particularly mentioning the in-law members also. So, if we don't want confrontation, then let us see what will happen. Their activities, whatever they are doing, they know best. But as Government of India and also as the state, we will also take appropriate action. And you are aware, Election Commission had given shown cause notice to them and others who are trying to prevent voting, because it is the right of every citizens to give vote in participating the election process in the democracy. I don't want to comment on that, but it was handed over to me by MHA in presence of Honorable Home Minister Amit Shah ji. And that is a draft, a working paper. So everything looks okay, but the power sharing between the elected members of Eastern elected members and the proposed FNT. So you are aware in my earlier public address or
when you asked me, I had replied that state government has no problem because we had already recommended for an autonomous body so that they get sufficient economic packages to come at par with the rest of the state. But that's why we said that 20 MLAs from eastern region and the ENPO should across the table for sharing of power. And in that we'll discuss earlier. But when autonomous body is created and when the elected members are there, then there have to be a system. So state government has nothing to do with that, but MLAs and ENPO should sit across the table to work out a formula for power sharing, which they could not do and refused to accept or study on that paper. And that's why they may blame us. We have no comment. Only when all these things are over, then we will have a threadbare discussion. Nagaland Tourism Minister Timjan Imna Alongpra Friday the Lok Sabha Chunav laga Poila phase te vote talisha. Alongpra Koishi ki sob janta count pra vote kurubale lagi nation ke Viksit Bharat banabule. Itulagot Along Koishi ki vote into Kali polling te jaikina vote dia no holibi Niger Bosti nation ar Khandan laga future cornea se. See, today is a very important day for the state of Nagaland and also for the whole country. The first phase of elections in the country to the Lok Sabha has started for more than 100 seats today. And I think every citizen who is an adult and has the franchise should vote to make our nation into a Viksit Bharat under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. And whatever you want, whatever you think, whatever you want to achieve, voting is not just about going and, pressing a button, but it's also pressing the button for your future, for the future of your nation, for the future of your village, for the future of your family and the community. And I think we need to come out resoundingly and cast our vote in favor of the vision that today's Bharat has for a Viksit. Eastern Nagaland Public Emergency Control Room pra Eastern Nagaland te April 18th pra total shutdown kurubale public notice dikina social media de viral hua upor Nagaland Chief Electoral Officer pra ENPO ke show cause notice issue kurisha. Office पर ट्विंगसन Deputy Commissioner और District Election Officer के notice upor genuineness verify करबले कोइशे और factual report to paratak जल्दी submit करबले जनाइशे. Organization upor किले IPC 1869 बिटर थका Section 171C लगा subsection Clause 1 initiate न करबले लगे इतो office ते show cause दिबले direct करिशे. Kohima District Bitor Bantown Bayava Upper 70 Polin Bute Congress or NDPP workers Majot Jamala Ola Laga Khabar Olaisha. Officials Prajanaishi ki itu Jamala to polling officers Kantpura vote developer Mana Kura Nimite Olaisha. My name is Secretary. I am BLO from Upper Bayava Hill, polling station number 7. At first, itu Congress Party kan aigine takan polling station to visit kuri jaise, aru aigine bahar de kotha kora tende itu polling agent duita rakhi ase aru presiding officer takia the presiding officer the first tai
ভোটাৰ্ছ খান ৰিজেক্ট কৰি থাকিছে এইটো খবৰ শুনিয়াৰ পৰা NDPP পাৰ্টি খান আহি কিনে এনেকুৱা প্ৰিচাইডিং অফিচাৰ পৰা এনেকুৱা কৰিছে কৰিলে আমি খান পুলিংটো বন্ধ কৰি দিব এনেকুৱা কৈছে এইটো কোৱা টাইমতে কংগ্ৰেছ পাৰ্টি খান আহি কিনে তাইখান আপুনি বন্ধ কৰিবলৈ পাৰে কৈ কিনে একজনকে চাৰ্জ কৰি যাইছে এইটো আমি খান কলনী লগা মানুহ নহয় তাইখানটো বাহাৰ পৰা আহি আছে both the parties from outside Bayevo colony. Moi kanto security bi noy kobo gole hole bi tai kanto fully based kan ki observer ase noile bi agent ase ko gine directly ahi jese tai kan pooling officer ke bi blame kuria bi noy hole bi actually at first time manu ke reject kuria bara kondo ko osol do itu laise kilem ne mogan Dimapur 1 constituency bitor polling station te NPCC observers count para EVM machine malfunctioning hoa jani paise to ahibi ito opor observers logot khobor huni lobo moi sector 5 la sector officer ase to yete polling station 26 te 11 te control unit olop malfunction hoise hole be engineers kan ahi gena eta to set hoy gena eta voting to resume hoise so can you elaborate on how idu malfunction wado kenga gune disturbance create hoy EVM de and many of the voters they are turning back to their residence kilo tan khobor pa de that EVM biao jise machine do tan wapas jai jise to do you have anything to say itu to le moi to itu de ko kobo na baba gle mane tahan EVM to le mohan to spare be ase na to jodi itu biao gena le be voting to itu chalabo na parle be voting to resume hobo dosra EVM replacement hai gena na our engineers can be any ready ase to takan any time prompt action hai gena eta to loi ase eta to hoi jaise apni kan bi dikhe ase to itu to le takan to ki garni to jaise to ami kobo na baba itu na EVM to itu to for every sector itu duita EVM extra durigina ase na aro itu to sector magistrate lo de ase to ami lo de na to moi eta bank colony de birai tagadante itu EVM biao se goin honise to fata jise within 5 minutes ponchese to itu ase jodi engineers kan ahi gena banai gena jodi bana parle itu to immediately Noklak district Friday din pura puri shutdown thakisha jaga laga janta kan voting dibule na ja dikhi paise Eastern Nagaland People's Organization para Sop Eastern Manuke चुनाव ते हिस्सा न लोबले ऑर्डर दिया निशना नॉक लगते भी इतो हुकुम खरा परा मनाई दिखी पाइसे ईस्टर्न जका मनोकान चुनाव ते हिस्सा लो न होय किंतु चुनाव तो आराम परा चलियसे ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन लगा रेजोल्यूशन माने किना लॉन्गलैंड और लॉन्गकिम्ड ADC HQ बिटर Jongtor Bosi laga polling station B jaga de Friday din pura puri shutdown thakisha jaga laga janta kant ENPO laga order mane kina chuli thaka Lok Sabha chunav te voluntarily hissa lonai sab jaga de Friday din Lok Sabha laga polling phase poila phase luiase hoilibi Kifri district Zovishi Bosti de ENPO para all the Dianishna Kunt para bi chunav te hissa lonai Dimapur Duncan Bosti de April 16 te chori kura khobor ekta jani paise edo hadsa to din te doita unknown mano para gari te thaka poisa ke chori kurisha CCTV footage hisab duita mauloto license na thaka bike te ahi kina poisa ke chori kurisha etu mamla to Dimapur West Police Station te case darj kuri kina ase মই এতিয়া খৰা থাকালা জাগাটো ইফালে এটো পইচা লুট কৰিনে লৈ যাটো পইচা কিমান লুট কৰিনে লৈ যাইছো গলে তো টোটাল 7 lakhs to dai কোন ভিকটিম আছে তাই পৰা HDFC bank পৰা ওলাইছো কিছে HDFC bank la branch মই আগিতে কোৱা লাগাটো পুরনা বাজার ব্রাঞ্চ আছে কিছে তাতে পৰা তাই উইথড্রল কৰা লাগা আছে তো উইথড্রল কৰা পিছে দে তাই ট্রাভেল কৰিনে অল দ্য ওয়ে ফ্রম পুরনা বাজার
তো তাজিনাও ৰোড ডাংগান বস্তি কোনটো আছে আমি হান এফালে আহি তাই একবাৰ পাৰ্ক কৰিছে আৰু পাৰ্ক কৰি তাই কিবা একটা কাম কাৰণে আগেফালে যাইছে গৈছে ফৰ ফিউ মিনিটছ ইটো মাজতে হি তাই লগা পইচাটো লুট কৰি লৈ যাইছে মিন্স তাই লগা গাড়ী ভিতৰতে ওটিপি একটা সপ্ৰা সাসপিশিয়াস নহলে বি ডাউটফুল দেখাতো তাই গাড়ী ভিতৰতে তাই লগা আগিলা সিট কোনটো আছে নেক্সট টু ড্ৰাইভাৰ সিট ইটো নিচে দে পইচাটো ৰাখিছে গৈছে ইটো লগা ভিতৰৰ পৰা গাড়ীৰ গ্লাছটো খুলি কিনে দুইজন বাইক তাই আহিছে গৈছে আৰু ইউআৰ নাম্বাৰ আহিছে এইটোৰ পৰা ওলাইনে লৈ যাইছে আৰু কেনেকা মহানীটো ক'ব পাৰে আছে ক'লে চিচিটিভি ফুটেজতে ভিজুৱেল একটা ক্যাপচাৰ হৈছে আৰু ক্যাপচাৰ হোৱাতে ইমান ক্লিয়াৰ নহয় বাট দেখিব পাৰা দে দুইজন থাকিছে আৰু গাড়ীলা নাম্বাৰটো ইউআৰ দে আছে নাম্বাৰই নাই ডেট 16 তে আফটাৰনুন কোৱা নিচিনা 12 নলিবি 1 নিচিনা দে ভিক্টিম যাই কিনে তাই লগা বেংক একাউণ্ট যোনটো পুৰণা বজাৰ বেংক ব্ৰাঞ্চতে আছে ইটোতে যাই কিনে তাই উইড্ৰল কৰিবলৈ যাইছে গৈছে চেক লৈ কিনে ফাৰ্ষ্ট তাই যা দেম দে HDFC बैंक ভিতৰতে স্টাফ খান আলাগ বি তাহান লগা বাহাৰে থাকিছে আৰু কেশিয়াৰ বি কাউণ্টাৰতে থকা নাই তাই লগা টাইম কোনটো ব্ৰেক আছে ব্ৰেকতে থাকিছে ইটো মাজতে একজন স্টাফ HDFC बैंक ভিতৰতে তালা নাম এতিয়া আমি মেনশ্যন নকৰিব তাইতো ইন হাউচ বি নহয় গৈছে আমি আন বেংক মেনেজাৰকে যাই না যে লগ কৰিছে আৰু ওভাৰঅল ডিটেইলছ কেনেকা কি আছে জানিছে ইন হাউচ বি নহয় বাট বিজনেছ লোন লগা এক্সিকিউটিভ নহলে স্টাফ তাই আছে কৈনে লোন দিয়া লগা মানুহ কোন বেৰাই এইটো আছে কৈছে তো যেতিয়া ভিক্টিম তাই HDFC বেংকতে যাইছে যাই কিনে পইচা ওলাব কোৱা দেম দে তাই পৰা সুধিছে গৈছে কি কৰিবলৈ আহিছে গৈছে কি লাগে কোৱা দেম দে তাতে ভিক্টিমৰা সুধিছে পইচা উইড্ৰল কৰিব তো কোন মানুহ এতিয়া ডাউটফুল তাইলা ওপৰতে বি কৰি আছে নহলে বি তাই কিবি সাসপেক্টে ৰাখি আছে বুলি তো ইটো পৰা কৈছে যে কেছটো নাই কেছিয়াৰ বি নাই হ'লে বি মই পৰা আপুনি কে দিব মিন্স একটা বেংক লগা মানুহ পৰা কোৱা আছে তালা ক্লায়েণ্টকে বেংক পৰা পইচা নলবি বাহাৰ পৰা পইচা লবি তো তাইকে ফাৰ্ষ্ট ইনসিষ্ট কৰিছে গৈছে তাই লতে আহিবি আহিনে তাইলা ক'তে যাব গলিবি পুৰণা বজাৰ লগা কোনটো সুমি চাৰ্চ আছে পুৰণা বজাৰ ভিতৰতে যাই কিনে তাতে ফালে তাই লগা ঘৰ আছে গৈছে তাতে যাই কিনে ল'ব বাট ভিক্টিম পৰা ইটো নো কৈছে মিন্স তাই মানা কৰিছে একচেপ্ট কৰা নাই আমি বেংকতে থাকিব আৰু এতিয়া পৰা পইচা থাকিলে দিবি তাই কোৱাছে পইচা নাথাকা দেম দে চেকটো দিয়া দো 5 লাখ লগা ফাৰ্ষ্ট চেক দিছে দিয়া বিচিতে এইটো কেছ তাই আনি কিনে দিছে এইটো বেংক লগা মানুহ পৰা ষ্টাফ ক'ব পাৰে ষ্টাফ পৰা আনি কিনে দিয়া বিচি দিবি ইটোতে ভিক্টিম পৰা কোৱা 19,500 বি মিচিং থাকিছে আৰু 2 লাখ বেংক পৰা উঠাইছে বেংক পৰা দিছে মানুহ আনা বিচতে 2 লাখ চেক আৰু দিছে 2 লাখ তো টোটাল 7 লাখ আৰু 7 লাখ বি টোটাল ক'ব না পাৰে খালি বেংক পৰা ওলা লগাই 7 লাখ লগা নাম্বাৰই ক'ব পাৰে দুইটা চেক দিয়াৰ কাৰণে আৰু তাই লগা पर्स नलिबी तालका बैग कुंदु देता पैसा राखिसे एतु तिबी अनकाउंटेड मनी तालका नालिबी 1000 जिनका 2000 20000 बी आरो तालका पर्सनल लगा पैसा अलग बी थागिसे गुसे तो इदु टोटल पैसा 7 लाख प्लस लइगिने लूट करिने लइ जायसे दे ब्रॉड डे लाइट ते लइ जायसे गना त्रिपुरा लगा एक्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी और एक्ट असेंबली सीट लगा चुनाव तो फ्राइडे दिन पर शुरू हुई वोटिंग तो पुजोर 7 बजे पर शुरू हुई शाम 1 बजे लगत स्टेट वाइज रिपोर्ट हिसाब त्रिपुरा ने अप्रोक्सीमेटली 53.04% वोटर्स टर्न अप करिছে सब बूथ्स ते वेबकास्टिंग रखि किना फ्री और फेयर वोटिंग इंश्योर करबले वोटिंग पोल्स लगा फेज 2 तो अप्रैल 26 ते लबो यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह পৰা फ्राइडे दिन गांधीनगर लोकसभा सीट निमित्ते नॉमिनेशन फाइल কৰিছে अमित शाह गुजरात चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पाटिल পৰা একাম্পানী কৰিছে শাহ পৰা কৈছে কি তাই गांधीनगर लोकसभा सीट পৰা খৰা কৰিবলৈ ওপৰ খুশি জনাইছে आज गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई मेरे साथी विधायक और मेरे दोनों इंचार्ज के साथ मैंने लोकसभा के लिए मेरा नामांकन गांधीनगर सीट से भरा है। मेरे लिए एक बड़ा गौरव का विषय है कि जिस सीट पर से इसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व श्रद्धेय अडवाणी जी ने किया, श्रद्धेय अटल जी ने किया और जिस सीट पर स्वयं नरेंद्र मोदी जी मतदाता है
उस सीट्स को प्रतिनिधित्व करने का मौका मुझे भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। मैं इसी सीट पर से 30 साल से विधायक सांसद रहा हूं। यहीं मैं बहुत छोटे से एक बूथ के कार्यकर्ता से संसद तक पहुंचा हूं। अपार प्रेम इस क्षेत्र की जनता ने मुझे दिया है और मोदी जी के नेतृत्व में पहले मुख्यमंत्री के नाते और बाद में प्रधानमंत्री के नाते इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने ढेर सारे काम किए। सिर्फ इस 5 साल के अंदर 22,000 करोड़ से ज्यादा डेवलपमेंट के काम गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में हुए हैं। मुझे बड़ा संतोष है। इस क्षेत्र की जनता ने जब भी मैं पार्टी के लिए, मेरे स्वयं के लिए 2024 लोकसभा चुनाव लगा पहिला फेज तो देश लगा 17 स्टेट्स और 4 यूनियन टेरिटरीज टे 102 constituencies टे फ्राइडे दिन লৈ আছে। पहिला फेज तो अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप और पुडुचेरी ते লৈ আছে। 16.63 crore voters तारे 8 crore मोटा और माइकी खान 2 लाख निशना पोलिंग स्टेशन से वोट दिबले আছে। वेस्ट बंगाल कोच बिहार लगा माथा बांगा पोलिंग स्टेशन ते पैरामिलिटारी पर्सनल एक्टा वाशरूम ते गिरी किना मुरुशिक कुइकिना खबर जनाइছে। CRPF पर्सनल तो वोट नदिया आगे लाइफलेस पाइছে और ताइके हॉस्पिटल ते লৈ যোৱা সময় डॉक्टर्स পৰা डेथ एलाउंस কৰিছে। हादसा दे एकु क्रिमिनल एंगल के शक कुरा নাই होइले भी ताइ लगा मोरा कारण तो ऑटोप्सी पिछे ही जानिबो। कोच बिहार दे वोटिंग तो बेसी भारी सिक्योरिटी भीतर शुरू হৈছে। Viewers, ita hale imani news ase updates karne saite ke bit Nagaland TV